তিনি 12টা লাগার ফরমানোর পরে একটা সচিন্দ্র পাড়া একটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট খান স্পট ফাইন যায় গাড়ি অলরেডি লামানি তলাও কলাইজার তলাও কাইজার বড় লাইকাম তাও জিসিপি তবে আপনার উদ্ধার করে না কাজে অলরেডि आइडिया था मुंगा साइड मान सर टिंकू शेख कलकाता ना वेस्ट बेंगल लेबर लामा लामा खाइबे लामा कंस्ट्रक्शन लेबर बनो ताम खाइजों सर ताव बनो हॉस्पिटल पाठांनाय पोस्टमार्टम ओ गारियाव के सर बसाइजों ले तंगमानि ना अन्यबो दं खानामान दं फाइन फाइलिया गारियाव कथाबो दंखौ सिगां कोनिंकाय बाहरै कोनो डकुमेन्ट खा सागो डकुमेन्ट बड़ हॉस्पिटल रखा अंका बड़ फास्ट है এবং ক্যাম্প কাছে খরমাং বড় বড় बके सर ड्राइवर दा लेबर से लेबर ड्राइवर खाजाक ड्राइवर ने मंका सर जमन सर ड्राइवर मंगले